Assalamu alaikum. Before our online, there are few people that are waiting for us. Uh, we are going to wait for 1 minute and then we'll start the session. Hello, those who have comments, hello and hi. Assalamu alaikum to all. My name is Rashida Mohammed from Skilled. काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, काफ़ी दिन हो गए. होप आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी. आज हमारे साथ स्किल पे जो लेडी हैं माशाल्लाह से उनका इंट्रोडक्शन शायद मैं ऑनेस्टी के साथ ना दे सकूं. उनका नाम मिस निम्रा है. वो टीचर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, लेक्चरर हैं, ट्रेनर हैं, बहुत कुछ है. वो अपना इंट्रोडक्शन खुद जब देंगी तब आपको अंदाज़ा होगा कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या कुछ किया है एजुकेशन के लिए, तालीम और तरबियत के लिए. आज हमारे साथ जो टॉपिक वो शेयर करेंगी उनके सेशन में, यकीनन वो एजुकेशनिस्ट के लिए और सब टीचर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, बहुत बेनिफिशियल होगा. बल्कि ये कह सकते हैं कि सारे टीचर्स के अलावा जो सारे लोग हैं दुनिया में, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है जो ये सोचते हैं कि रिश्तों की ज़िंदगी में क्या अहमियत है. जब मैं स्किल की वजह से, आई एम रियली थैंकफुल कि स्किल की वजह से मेरा उनसे राब्ता हुआ, मैंने उनसे बात की एंड आई एम लिटरली वेरी इम्प्रेस्ड. मैं बहुत ही इम्प्रेस्ड हो गई कि दुनिया में कोई ऐसा भी है जो इतना टैलेंटेड है, हार्ड वर्किंग है और अपनी पूरी लाइफ एजुकेशन के लिए सर्व कर दे. और इतनी अलग सोच के लोग मालिक हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे आसपास, लेकिन हम उनको जानते ही नहीं थे, उनसे मुलाकात नहीं हुई थी. तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई कि स्किल की वजह से मेरी उनसे मुलाकात हुई, मेरी उनसे बातचीत हुई एंड आई एम लिटरली वेरी इम्प्रेस्ड. दुनिया में जब लोग टैलेंटेड होते हैं और हार्ड वर्किंग होते हैं तो यकीनन वो सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन उसके साथ अगर आपकी प्रायोरिटीज, आपका फोकस और सबसे बड़ी बात आपकी नीयत, ये तीन चीज़ें जब उन दो चीज़ों के साथ शामिल हो जाती हैं तो आप अपने काम में कमाल करते हैं. मिस निम्रा भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने अपने कामों में कमाल किया हुआ है. हमारी सोसाइटी में औरतों के लिए बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ और अपनी फैमिली लाइफ और अपनी जो भी उनकी जो लिमिटेशंस थी उनको साथ चलते हुए किस तरह से एजुकेशन के लिए काम लिया, वो रियली अप्रिशिएबल है. और शायद वो अपना इंट्रोडक्शन मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर दे सके कि उन्होंने डिफरेंट जगहों पे मुख्तलिफ हैसियत से क्या और कहाँ काम किया है. और मैं तो बहुत इम्प्रेस भी हुई थी और सबसे बड़ी बात है कि मुझे उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली कि हम अगर ज़िंदगी में कुछ भी चाहें तो वो कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो. और अगर हम अपनी जो अपने प्रॉब्लम्स हैं या फ्लॉज हैं ज़िंदगी के, उनको लेके बैठ जाएं तो शायद हम आगे कुछ भी ना कर सकें. तो लेट्स नॉट वेट एंड वेलकम हर मिस निम्रा. Thank you so much, Rajba. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Fine. How are you? Fine, miss. Fine. How are you, miss? Alhamdulillah, Alhamdulillah. I'm fine. मिस बहुत बेताबी से सब इंतज़ार कर रहे हैं आपके आने का और आपके सेशन का. Thank you so much. मिस आप अपने बारे में प्लीज़ थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्किल के हवाले से भी ऑनलाइन हुए हैं और वो आपको नहीं जानते. तो आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा दें कि आप अभी करंटली कहाँ काम कर रहे हैं और आपकी प्रीवियस लाइफ में भी. तो मतलब जितनी मैं इम्प्रेस हुई हूँ आपसे वो भी इंशाल्लाह ज़रूर होंगे. Well, Rashta, I believe you have exaggerated. मैंने कोई तीर नहीं मारा है. आपने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी है. मैं एक बहुत आम सी टीचर हूँ, जैसे शायद बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर अनेबल टू रिकग्नाइज देम. और यही शायद मसला है हमारा कि हम बात नहीं करते, हम अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर नहीं करते. तो बहुत सारे लोग जो हमारे जैसे ही मसाइल का शिकार होते हैं,
ان کو وہ موٹیویشن نہیں ملتی. They feel like that why us, they keep on asking themselves کہ why me, ہمارے ساتھ ہی یہ کیوں ہو رہا ہے. اور ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ جو لوگ ہمیں سکسیسفل دکھ رہے ہیں وہ ایک بہت سارے مسائل سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کریں. Well, it's almost 16 years that I've been in this field, and right from class 1 to MPhil, almost Alhamdulillah, I have taught every class. And I have worked as a teacher trainer, as a resource officer, as academic coordinator, as a university lecturer, as a subject specialist at O levels and A levels. تو بہت ویریڈ قسم کا ایکسپیرینس ہے. بہت یا جسے کہنا چاہیے کہ ہر وہ کام جو کہ جس میں سیکھنے کی کوئی گنجائش تھی کرتی گئی, سیکھتی گئی. آئی ورکڈ ود آرک اینڈ ایگزامینیشن بورڈ, تو وہاں پر ای مارکنگ اور سافٹ ویئرس کا اسسمنٹ کیسے استعمال کیا جاتا ہے, کیسے اس کو رن کرتے ہیں, کرائٹیریا کیسے بل کرتے ہیں, تو اس کے حوالے سے کافی میرا ایکسپیرینس رہا. تو پھر اخباروں میں بھی لکھتی رہی ہوں, ڈان میں اور ورلڈ ٹائمز میں, الگ الگ میگزینز میں. اسپیل سے بڑا لمبا بہت پرانا رشتہ ہے, کافی ٹائم سے ہر سال ہی آلموسٹ وہاں پر ورک شاپس وغیرہ کرتے ہیں. تو دیٹس اٹ, دس از اے شارٹ اسٹوری. اوکے مس. اور کرنٹلی آپ اردو یونیورسٹی میں لیکچرر ہیں؟ جی, میں اردو یونیورسٹی میں لیکچرر ہوں. آئی ورک ایز کرنٹلی دیر از این ایکسٹرا رسپانسبلٹی آن می دیٹ آئی ایم دا انچارج انگلش ڈپارٹمنٹ ایٹ فیڈرل اردو یونیورسٹی. تو نہ صرف یہ کہ پڑھانے سے بلکہ جو ایڈمنسٹریٹو کام ہوتے ہیں ان کا بھی ہے. اور پھر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آئی ورک ود دا ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ ایز ویل. تو نہ صرف یہ کہ کلاس روم ٹیچنگ, دین کنڈکٹنگ ایگزامس اینڈ پوسٹ ایگزامس جو ان کے مسائل ہوتے ہیں ان سب کو دیکھ رہی ہوتی ہوں. اتنے چھوٹے سے دن میں کچھ گھنٹوں میں اتنا سارا کام بہت مشکل ہے. آدمی کی کام کرنے کی نیت ہو تو وقت نکل آتا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. ایک ہمارا فوکس جیسے آپ نے کہا نا کہ ہمیں شیئر کرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ اپنے ایکسپیرینس تاکہ ان کو موٹیویشن ملے. مجھے ایسا لگتا تھا کہ پہلے ہمارے پاس ایسی اپارچونیٹیز بھی نہیں تھی, ایسی جگہ نہیں تھی, ایسے پلیٹ فارمس نہیں تھے جہاں ہم ٹیچرز یا کوئی بھی ایجوکیشن اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کریں. ہم اپنے اسکول میں, اپنے اسٹاف روم میں, جہاں پہ تو خیر ٹسل بازی بھی چلتی ہے بہت ساری, وہیں پہ ہم اپنی چیزیں شیئر کرتے تھے. لیکن ماشاء اللہ سے اب جب سے مطلب آئی سی ٹی کا اتنا انوالومنٹ ہوا ہے, ٹیکنالوجی اتنی واسٹ ہوئی ہے, ہمارے پاس اپارچونیٹیز بھی بہت ساری ہو گئی ہیں کہ ہم اس طرح, جیسے ہماری ملاقات ہی ایک مطلب اتفاقاً ایسا ہے کہ ہم ملے اور ہماری آپس میں بات چیت ہوئی. تو اس طرح سے اب ہمارے پاس اپارچونیٹیز بھی ہیں ایسی جسے ہمیں اویل کرنا چاہیے. آئی تھنک سو. اور بہت ساری چیزیں ہیں, یہ وہ بڑے کامن کوسچنس ہیں جو کہ میں ورک شاپ سے کنڈکٹ کرتی ہوں. تو مجھے وہاں جو خاص طور پہ جب میں ٹیچرس کو ٹرین کر رہی ہوتی ہوں تو یہ سوالات وہاں پر آتے ہیں کہ میم آپ کو کیا پتا, آپ تو ایک گورنمنٹ امپلائی ہیں, ہمیں پرائیویٹ ٹیچرس کو کیا مسائل ہوتے ہیں, کچھ ہیں. تو آئی اسمائل ایٹ دیم اینڈ آئی سے کہ بھائی میں ان چیزوں سے گزر کے آئی ہوں, اینڈ آئی نو دا کلاس روم ریالٹیز. چھوٹے بچوں کو پڑھانا تو بہت ہی مشکل جہاد کا ہے, لٹرلی جہاد ہے. تو بہرحال اور میرا آج کا جو چیز میں آج ڈسکس کرنا چاہوں گی, I'll try to be bilingual because I know I'm not only talking to the ELTs. میرے پاس ہر سبجیکٹ کے ٹیچرز ہوں گے, اور I believe کہ بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو کہ ٹیچرز بننا چاہ رہے ہیں. They are in the process, پڑھ رہے ہیں ابھی. میں نے آج کے لیے ایک ایسا ٹاپک سوچا کہ جس کی میں بہت عرصے سے ایک ڈائر نیڈ جسے کہنا چاہیے محسوس کر رہی تھی, اور وہ یہ ہے کہ ہماری کلاس روم کا جو انوائرمنٹ ہے وہ اتنا ہیلدی نہیں ہوتا جس کو ہم یہ کہیں کہ جہاں جا کر آپ کو خوشی محسوس ہو. ایٹ ٹائمز اسٹوڈنٹس آر ایٹ برڈن, دے آر ایموشنلی فرسٹریٹڈ. آن دا ادر ہینڈ at times teachers literally drag themselves to the classroom. وہ ان کو خود کو کھینچ کے لے جانا پڑتا ہے کہ جانا ہے, کام ہے, پڑھانا ہے, یہ ہماری ڈیوٹی ہے تو کرنا ہے. ایسا کیا ہے
देखिए मसाइल तो हर जगह है ना, मसाइल तो हमारा पीछा छोड़ नहीं सकते. देयर आर लैक ऑफ रिसोर्सेज, देयर आर प्रॉब्लम्स, शहर के हालात आपके ऊपर असर अंदाज हो रहे होते हैं, तो ये सब तो हम माइनस नहीं कर सकते. तो फिर किस तरह से हम इन चीजों को डील कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक टुडे. Let's begin our session. बिल्कुल. इज इट विजिबल? Yes, yes, miss. ओके. Okay, so we will be discussing providing propitious academic environment from pedagogy to andragogy. And the problem is how to make our academic environment healthy, desirable, comfortable for students as well as for teachers, an environment that produces successful individual. अब इस प्रॉब्लम के अंदर हमने तीन बेसिक टर्म्स को डील किया है. एक है पेडागोजी, दूसरी एंडागोजी और प्रोपीटियस एकेडमिक एनवायरनमेंट. और एक और टर्म है वो है सक्सेस. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये जान सकें कि सक्सेस है क्या. और हर शख्स, इट्स अ लूसिड टर्म, एवरी पर्सन डिफाइन सक्सेस इन हिज ओन वे. और किसी के लिए सक्सेस पैसे में होती है, किसी के लिए सक्सेस शान और शौकत और शोहरत में होती है, किसी के लिए सक्सेस अच्छे ग्रेड्स में होती है. लेकिन हम ये भी डिस्कस करेंगे कि असल सक्सेस है क्या और वो कैसे अचीव करते हैं. सो these are the three basic terms: pedagogy, andragogy, propitious academic environment. अगर कोई इनके बारे में कुछ बात करना चाहे, डिफाइन करना चाहे, तो वो प्लीज इनबॉक्स करें, ताकि उनके उनमें से जो हमारे पास टर्म्स या फीडबैक आएगा तो इंशाल्लाह हम उसको रास्ता से डिस्कस करेंगे. रास्ता मुझे बता देंगी. जी जरूर. अच्छा, ठीक है. Let's differentiate. Pedagogy is the methodology to teach children. यानी कि हम स्कूल चिल्ड्रन के लिए और टू अ सर्टेन एज, यानी कि एलिमेंट्री क्लासेस तक, या हम कहना चाहिए कि मैट्रिक तक, जो बच्चों को जो कुछ भी पढ़ाते हैं, द methodologies that we use, the audio visual aids that we use, the techniques, the strategies, whatever worksheets हम कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, that is based on pedagogy. क्योंकि बच्चों की साइकोलॉजी और उनकी डिमांड्स और रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल अलग होती हैं, उनकी नीड्स अलग होती हैं. And on the other hand, there is a term andragogy. Most of the teachers at school level or even at university level, they are unaware of this term because this term was first time introduced in 1984. जब ये पता किया गया कि बड़ों को पढ़ाना, teaching adults is altogether very different from teaching students. और मैं इसकी छोटी सी मिसाल दूंगी कि ना सिर्फ ये कि ये टीचिंग मेथोडोलॉजीज अलग हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस द डिफरेंस इन द लर्नर, द होल टीचिंग मेथोडोलॉजी ऑफ द टीचर चेंजेस. बट सिर्फ टीचर की मेथोडोलॉजी नहीं बदल रही होती, बल्कि उसका स्कोप और उसका उसकी, जिसे कहना चाहिए कि उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स भी चेंज हो जाते हैं. जैसे कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उन बच्चों को इमोशनल सपोर्ट की ज्यादा जरूरत होती है और उनका एक प्रॉक्सिमल जोन होता है. ECD क्लासेस के अंदर आपने देखा होगा कि मॉन्टेसरी के टीचर्स जो हैं, एट टाइम्स दे वाइप अप द टीयर्स ऑफ द स्टूडेंट्स. और बच्चे अगर बहुत इमोशनली डिस्टर्ब हैं तो टीचर उनको दे कैन हेल्प देम इन ईटिंग देयर मील्स. लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, the proximal zone around him, it gets strengthened. और फिर वो पसंद नहीं करता कि कोई उसके ज्यादा करीब आए. और इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि बच्चों के लिए बहुत मोटिवेटिंग होती हैं, वो अडल्ट्स के लिए मोटिवेटिंग नहीं, डिस्करेजिंग हो जाती है. बिकॉज टीन एज पे ही आके ये सवाल शुरू हो जाता है कि क्या हमें इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, क्या हम बच्चे हैं, टीचर हमें इस तरह से ट्रीट करती है, क्या हम बच्चे हैं. So the way we teach adults at university level is very different from the way we teach students in a school. अच्छा, इसके अलावा एक ये चीज और इम्पोर्टेंट है
کہ باوجود اس کے کہ ہماری ٹیچنگ میتھڈالوجی میں اور ہمارے لرنر میں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک, لیکن کلاس روم کا آلموسٹ وہی حال رہتا ہے. پہلے بھی کلاس روم جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے ایک مشکل جگہ ہے, اسٹوڈنٹ کے لیے بھی اور ٹیچر کے لیے بھی. اور آلموسٹ جو مسائل آپ کو اسکول کے بچوں کے, ٹین ایجرس کے اور ایلیمنٹری کلاسز کے بچوں کے آ رہے ہوتے ہیں, کچھ اسی سے ملتے جلتے مسائل جو ہیں یونیورسٹی ٹیچرز بھی فیس کرتے ہیں. تو اسی انوائرمنٹ کو ہمیں بہتر بنانا ہے. So what do we mean by a propitious academic environment? It's an heartening, optimistic, and benevolent learning environment that presents favorable circumstances indicating a good chance of success. دیکھیں, ایک ایسا انوائرمنٹ ہے جس میں آپ خوش ہیں, اور خوش تو ویسے بچے اس چیز سے بھی ہو جاتے ہیں کہ آج پڑھائی نہیں ہوگی, آج ٹیچر کچھ نہیں پڑھا رہے, آج ٹیسٹ پوسٹ پون ہو گیا. خوش کا مطلب یہ ہے کہ انوائرمنٹ ان کے لیے بہت کمفرٹیبل ہے اور یہ انوائرمنٹ ان کو سکسس کی طرف لے جائے گا. اچھا, سکسس ہے کیا؟ وی ڈسکسڈ اٹ کہ کسی کے لیے یہ بہت سارا پیسہ کمانا سکسس ہوتی ہے, کسی کے لیے بہت مشہور ہو جانا, کسی کے لیے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو جانا. سکسس وٹ ایور in whatever way you define success, the essence of success is happiness. The thing that satisfies you, it makes you comfortable and it gives you happiness, it is success. تو ہم یہ سکسس جو ہے وہ کلاس روم کے اندر کیسے اچیو کریں گے؟ مس یہاں پہ میں ایک آپ سے بات پوچھنا چاہوں گی. آپ نے کہا کہ سب ٹیچرز جو ہے وہ زبردستی اپنے آپ کو خود کو ڈریگ کرتے ہیں کلاس روم کی طرف, لیکن ایسا کیوں, مطلب کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اگر وہ مطلب ایک دل سے اپنا پروفیشن چوز کرتی ہے, وہ اس پہ ٹریننگ لیتی ہے, سیکھتی ہے اس کے بارے میں, اور اس کو پتہ ہے کہ میرا یہی جاب ہے, تو ایسی ایسی کیوں سچویشنز آتی ہیں کہ وہ یہ سوچے کہ مجھے زبردستی کلاس روم میں جانا ہے اور وہ سب فیس کرنا ہے؟ دیکھیں راشدہ, یہ ایسا ہے کہ یہ صرف ایک تو یہ کہ یہ اٹس ناٹ ٹرو فار ایوری ون. ایسا نہیں ہے کہ ہر بچے کو ہی اسکول جانے میں پرابلم ہے اور وہ خوش نہیں ہے اور چھٹی پہ خوش ہو جاتا ہے, اور نہ ہی ایسا ہے کہ ہر ٹیچر جو ہے وہ کلاس کے اندر روتے دھوتے جاتا ہے. لیکن مور اور لیس یہ ٹائم سب کے اوپر آتا ضرور ہے. کبھی اکثر آپ ایسا محسوس کرتے ہیں. اچھا, کسی جگہ پر اگر ٹیچر کمفرٹیبل ہی نہیں ہے کسی ایڈمن کے ساتھ کسی اسکول میں, تو پھر تو اس کے لیے پڑھانا بہت مشکل ہو جائے گا. تو ہم ابھی بہت اچھے طرح سے ڈسکس کریں گے کہ بچہ, اگر آپ یہ خود سوچیں نا کہ اگر ماں گھر میں بیٹھی رو رہی ہے تو بچے کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ وہ تو کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے. ان کے لیے تو دنیا کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ میری امی رو کیوں نہیں ہے. اسی طریقے سے کلاس روم کے اندر وی آل نو, وی آر آل ایجوکیٹڈ دیٹ وی ہیو پازیٹیو اینڈ نیگیٹو وائبس. اگر ٹیچر ٹینسڈ ہے تو چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ہے نا, وہ یہ محسوس کر لے گا کہ ٹیچر از ناٹ, شی از ناٹ ہیپی, شی از ناٹ سیٹسفائڈ, شی از ناٹ کمفرٹیبل, اور کچھ نہ کچھ ہے جس کی وجہ سے ٹیچر پریشان ہے. تو یہ کن وجوہات سے ہوتا ہے, یہ ہم بہت اچھی طرح سے, بچوں کے لیے ان کی وجوہات الگ ہیں اور ابھی ٹیچرز کے لیے ان کی وجوہات بہت الگ ہیں. اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا رشیدہ کہ آپ بائی چوائس آئے ہیں یا بائی چانس آئے ہیں. بائی چوائس آتے ہیں تو آپ بہت سارے ایکسپیکٹیشنز لے کر آتے ہیں, اور بائی چانس آ جاتے ہیں, بلیو می, میرے اس ملک میں 50% اور 60% فیمیل ٹیچرز جو کہ اسکولز میں پڑھا رہی ہیں, دے ورک ان اسکولز. اس وجہ سے اس پروفیشن میں آپ آتی ہیں. دے تھنک دیٹ اٹس اے ہاف ڈے جاب, اور اس طرح سے وہ اپنے گھر کی کچھ ہیلپ آؤٹ بھی کر سکیں گے, ان سپورٹ کر سکیں گے. لیکن اس کا قطعی مقصد نہیں ہے کہ وہ اپنے پروفیشن سے سنسیئر نہیں ہے, اور دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو ڈیلیور دیئر بیسٹ. دے وانٹ ٹو گیو دیئر بیسٹ اینڈ دے ٹرائی ٹو گیو دیئر بیسٹ. ایسا ہرگز نہیں ہے, وہ بہت ایمانداری سے اپنا کام کرنا چاہتی ہیں. تو اس کو ہم ابھی آگے ڈسکس کرتے ہیں. سو ویسے یہاں پہ ایک کمنٹ ہے, ایک کمنٹ آیا ہے محمد ارشد صاحب کا کہ ڈو یو تھنک وی کین کمپیئر ایکسپینسو اسکول انسٹیٹیوشنس اور روڈ سائڈ ایجوکیشن اسکولس اینڈ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس؟ بالکل. اگر آپ دیکھیں اشرف صاحب, میں آپ کو یہ بات بتاؤں, میں نے جو ہے
ایک چھوٹے سے اسکول میں بھی پڑھایا ہے. میں نے گورنمنٹ کے اداروں میں, گورنمنٹ اسکولز میں میری جو میجر ریسرچ تھی میری ایم ایس کی, وہ تھی ہی اسکولس اور ان کے حوالے سے, گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس کے حوالے سے. تو میں نے بہت ٹائم, تقریباً 1.5 سال ڈیٹا کلیکٹ کرنے میں, یہاں کے بھی بہت چکر لگائے. اور میرا اگر اپنا کریئر دیکھیں تو میں آپ کو 5-6 بڑے بڑے نام دے سکتی ہوں کیمبرج اسکولز کے, جو اس شہر کی شان سمجھے جاتے ہیں. یہ جو پرابلم ہے نا کہ بچے کا کلاس میں دل نہیں لگ رہا اور ٹیچر اپنے دل پر بوجھ محسوس کر رہا ہے کہ پیریڈ کب ختم ہوگا, میں یہاں سے باہر کب نکلوں, یا اسکول کب آف ہوگا اور میں گھر کب جاؤں. یہ سچویشن کا تعلق اسکول کی سوشل سٹیٹس سے, یا اس کے کیمبرج ہونے سے, یا اس کے روڈ سائڈ اسکول ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اسکول جو کہ آج بھی گاؤں دیہات میں, جہاں پر گورنمنٹ اسکول ہے اور وہاں پر کوئی فیسلٹی نہیں ہے, سب سے بڑا ریسورس, سب سے بڑی فیسلٹی ٹیچر ہے کلاس میں. اگر ٹیچر اچھا ہے تو وہ بچے زمین پر بیٹھ کر, درخت کے نیچے بیٹھ کر, بغیر پنکھے ہوا کسی چیز کے بھی پڑھیں گے, اینڈ دے ول Very انجوائے اٹ. true. Very true. Very true. ٹھیک ہے نا. تو ریسورسز کا رونا, ریسورسز کا ہے نا مسئلہ ہمارے ساتھ, تو پر انہی حالات میں اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے. اب اس کے اندر ہم کمپلین کرتے کیا رہے ہیں. اچھا, لیٹ اس ڈسکس the features of propitious environment. It should be conducive, it should be communal, unruffled, and we should focus, it should have strong academic relationships. اب یہ ساری جو ٹرمز میں نے پروپیٹیس انوائرمنٹ میں ڈالی ہیں, یہ وہ ٹرمز ہیں جن کے اوپر پوری کی پوری ورکشاپس ہوتی ہیں. یعنی کہ لیٹ اس میک آر environment conducive, the conducive learning environment, we should develop the communal environment, unruffled ہو, یعنی کہ organized class rooms کیسے ہوتی ہیں. تو جو فرسٹ ایسپیکٹ ہے ہمارا conducive environment. A conducive learning environment is a platform devoid of both physical intimidation and emotional frustration. ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. جب بچے کی طبیعت اچھی نہیں ہے, یا اس کا ہوم ورک اس کو سمجھ میں نہیں آیا تھا, اس نے نہیں کیا ہے, اور وہ زبردستی اسکول بھیجا گیا ہے, and he is scared that he is going to face the consequences, تو یہ فزیکل انٹیمیڈیشن ہے, اور اس سے اس کو فرسٹریشن ہو رہی ہوگی جب تک کہ وہ مسئلہ ریزالو نہیں ہوتا. اور there is a possibility he is unable to transcribe from the board, or he is unable to understand the teacher, the concept teacher is trying to explain. کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے. فزیکل انٹیمیڈیشن ٹیچر کے لیے کیا ہوتی ہے؟ ٹیچر کے لیے یہ ہوتی ہے کہ ٹیچر نے 2 کنزیکٹو پیریڈز لیے, اور وہ آ کر اپنے اسٹاف روم میں ابھی بیٹھی ہی تھی کہ ان کو ان کی کوآرڈینیٹر نے بول دیا کہ فلاں کلاس کے اندر ٹیچر نہیں ہے اور آپ کا فکسچر ہے اور آپ جائیے. اب کیونکہ وہ آلریڈی ڈرین آؤٹ ہو چکی ہے, لہٰذا یہ اس کے لیے فزیکل انٹیمیڈیشن ہے, اور وہ بھی ایموشنلی فرسٹریٹ ہوگی کلاس کے اندر. نہ صرف اس صورتحال میں فرسٹریٹ ہوگی, بلکہ اس صورتحال میں بھی فرسٹریٹ ہوگی کہ اگر کلاس جو ہے آرگنائز نہیں ہے, بچے کوآپریٹ نہیں کر رہے, یا اس کے دماغ میں پیچھے کوئی بوجھ ہے, یا وہ بوجھ کوئی اسٹاف روم سے لے کر آ رہی ہے, یا بچے جو وہ سمجھا رہی ہے اس کو سمجھ ہی نہیں رہے. There could be any reason. Conducive learning environment وہ ہوتا ہے جہاں پر آپ یہ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ بچے کو پرابلم ہے اور وی کین ریزالو دس پرابلم سم ہاؤ. کنڈیوسو لرننگ انوائرمنٹ ٹیچر کے لیے وہ ہوتا ہے جہاں وہ اپنا پرابلم ایڈمن کے ساتھ شیئر کر سکے اور اس کو کسی طرح سے اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے. کمیونل. اچھا راجدہ, یہاں پر میں نا ایک اور مسئلے کو ڈسکس کروں گی. یہ جو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے کلاس روم کا انوائرمنٹ جو ہے وہ ایسا ہے, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب اگر انوائرمنٹ اتنا اچھا نہیں ہے تو بھی اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ سو کالڈ سکسیسفل تو ہیں بچے, بچوں کو مارکس بھی بہت اچھے مل رہے ہیں, دے آر گیٹنگ گڈ گریڈز, دے گیٹ ایڈمیشن ان دا یونیورسٹیز اینڈ میڈیکل کالجز اور وٹ ایور دے ڈیزائر, وہاں تک پہنچ ہی جاتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں, ٹیچرز بھی ہے, اتنے سال پڑھائی لیتی ہیں بچوں کو کسی طرح سے کچھ کر کے, اپنے آپ پہ جبر کر کے, اور سیلریز میں بھی انکریمنٹ ہوتا رہتا ہے. تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟
کوئی ہے یا آپ راجدہ آپ بتائیں مجھے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ مارکس اچھے ہیں, گریڈ اچھے ہیں, بچے بھی فیل کر رہے ہیں کہ ہم سکسیزفلی ہیں یا ٹیچرز بھی ہے, تو انوائرمنٹ سے ایکچوئل آپ کی کیا مراد ہے؟ کس طرح کا انوائرمنٹ, ایجوکیشنل انوائرمنٹ یا فزیکل انوائرمنٹ؟ پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ انوائرمنٹ سے مراد کیا ہے؟ نہیں مطلب انوائرمنٹ یہی کہ اگر جو ہے ہم جو چیز ڈسکس کر رہے ہیں کہ بچہ وہاں فرسٹریشن میں ہوتا ہے, ٹیچر وہاں فرسٹریشن میں ہوتی ہے, اور کیا کہتے ہیں اٹس ناٹ ہیلدی, جس کو ہم سکسیس, تو وہ اس سے فرق کیا پڑ رہا ہے؟ مطلب میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس سے فرق کیا پڑ رہا ہے اگر اس طرح سے ہو بھی رہا ہے. بچوں کو گریڈز بھی مل رہے ہیں جو بچوں کے اوپر پیرنٹس کی بھی نظر ہوتی ہے, ٹیچرس کی بھی ہوتی ہے, دے ورک ہارڈ, اور ان کو میٹرک میں اور نائنتھ میں اچھی پریپریشن کرا کے اچھے مارکس مل جاتے ہیں ان کو. لیکن اس سے فرق, چلے میں اس کو تھوڑا سا اس طرح سے بتاؤں, فرق یہ پڑتا ہے کہ ہمارے پاس ایک روزمرہ کی کمپلین ہے, اور کمپلین ہے جرنل سوسائٹی سے کہ ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, لوگوں کی اخلاقیات کہاں چلی گئیں. یو جسٹ اوپن اپ یور فیس بک اینڈ جوائن اینی گروپ اینڈ یو ول سی ایمپل ابیوسو لینگویج. پڑھے لکھے لوگ فیس بک کے اوپر جو لوگ کامنٹس کر رہے ہیں, اینڈ ایون اف دے آر رائٹنگ ان انگلش اور ایٹ ٹائمز ایون ان اردو جو ہے, تو وہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں جو کہ اس قسم کی کامنٹس اور ڈسکشن میں حصہ لیتے ہیں. دے آر ابیوسو. اور ہم باہر جاتے ہیں تو ہم یہ کوشچن کرتے ہیں کہ بھائی کیا بات ہے کہ اگر کسی خاتون کو کہیں پہ ہراس کیا جا رہا ہے, وائی ڈونٹ پیپل کم کلوزر اینڈ ٹرائی ٹو ریزالو دا ایشو اینڈ اسٹاپ دیٹ پرٹیکولر پرسن اور پارٹی کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ غلط ہے. اور دیر از این ایکسیڈنٹ اینڈ نو بڈی کمس کلوزر کہ بھائی اس کو ہیلپ آؤٹ کریں گے کہیں ہم ہی مسئلے میں نہ پھنسیں. تو ہمارے معاشرے میں یہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک چیز اس کو سمجھیں, ہر وہ اسٹوڈنٹ جو کہ ابھی ٹیچر بن رہی ہیں اور اگر میری بات سن رہے ہیں, ایک بات یاد رکھیے گا کہ کلاس روم کے اندر جو آپ کا کریکولم ہے اور جو آپ کی کلاس روم ایکٹیویٹی ہے, جو کچھ آج کلاس روم میں ہو رہا ہے, 5 سال کے بعد وہ آپ کو ملک کی سڑکوں پہ نظر آئے گا. اگر آپ کے کلاس روم کا انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے, ویسا نہیں ہے جو کہ آئیڈیل آپ کو معاشرہ چاہیے, تو آپ کا معاشرہ ویسا کبھی بھی نہیں بنے گا. جو کچھ آپ کلاس روم کے اندر کر رہے ہیں, within 5 years you'll see that on roads. تو کمیونل ایک اور بہت اچھی کوالٹی ہے کہ ہمارا وہ کلاس روم جو ہے وہ کمیونل ہونا چاہیے. لائک اٹ شوڈ ڈیولپ اے سینس آف کمیونٹی اینڈ ٹوگیدرنیس. وی شوڈ ہیو شیئرڈ ویلیوز. آج ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ پڑوسی کو پڑوسی کی فکر نہیں ہے, سڑک پہ چلنے والے کو کسی دوسرے کی کوئی فکر نہیں ہے, وائی ڈز اٹ ہیپن؟ بیکاز ہماری ٹیچر نے اس چیز کی اہمیت کو نہیں سمجھا, ہمارے ایڈمن نے اس چیز کی اہمیت کو نہیں سمجھا. میرے پاس یونیورسٹی میں اڈلٹس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے, اس کے ساتھ دوسرا بچہ بیٹھا ہوا ہے, اینڈ ہی مسٹ ہیو کم فرام northern areas, اور اس کے پاس پیسے ختم ہو چکے ہیں. he is staying at a hostel. he has been suffering from many problems. ساتھ میں کوئی اور جو ہے لڑکی ہے جس کے ساتھ گھر پہ کچھ اور مسائل ہیں, کچھ اور طریقے. everybody is least bothered, indifferent. why are you indifferent? ایٹ لیسٹ آپ بات کر کے اس کو کچھ کنسول کر سکتے ہیں, آپ سنیں تو کسی کی, کبھی پوچھیں تو کسی سے. اور ایون ان اسٹاف روم, a teacher is sitting next to you and she is irritating you, and perhaps she is irritating everybody, and you call that she is so fussy. Okay, she is all the time, she is so fussy. آپ اس سے بیٹھ کے یہی پوچھیں. بات میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں. بعض دفعہ ہم نارمل لوگ بھی اپنے چہرے پہ اس طرح سے کچھ بنا لیتے ہیں کہ سامنے والے کو مطلب ایک پہلے سے ہی ڈر لگتا ہے کہ میں اگر اس سے کچھ پوچھوں گی یا میں اپنی بات بتاؤں گی تو یہ مجھے غلط سمجھے گا, یا یہ مجھے بولے گا کہ بھائی اس کو تو بہت زیادہ انٹرفیئرنس کا شوق ہے, یا یہ تو ہر دفعہ سب کچھ پوچھتی رہتی ہے. مطلب ہم لوگوں میں ایک جی اوپر کا ایک ہمارا ایسا ایک امپریشن بن گیا ایک دوسرے کے سامنے کہ ہم چاہتے ہوئے بھی مطلب نہیں کر سکتے, نہیں پوچھتے, کسی کی لائف میں انوالومنٹ نہیں شو کرتے. ایسا بھی ہوتا ہے. رشیدہ, اس کا جو ہے نا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو کام اس وقت میں کر رہی ہوں نا, یہ کام کیا جائے. اوپن اپ ہو خود,
आगे बढ़कर लोगों को बताएं. देखें, जो जो कुछ चीजें हो सकता है इसी वर्कशॉप में मेरे जबान से स्लिप हूं, जो मेरी बहुत पर्सनल है, मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई है, लेकिन जब एक दफा हिम्मत करके मैं बोलूंगी तो सामने वाला भी एक दूसरी दफा हिम्मत करके सोचेगा, यार इसने भी तो बताया, इससे कोई बेइज्जती थोड़ी ना होती है. अगर मेरे घर में ये मसला है या मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है और आई वांट टू कंटिन्यू माय एजुकेशन बट आई एम अनेबल टू, बिकॉज ऑफ कि मेरे ऊपर कोई फाइनेंशियल प्रेशर है, सोशल प्रेशर है, इन लॉज का प्रेशर है, कुछ भी है, उस मसले का भी कोई हल तो होगा. तो हल कैसे निकलेगा जब तक आप बताएंगे नहीं? उसका तरीका ये है, जो अडल्ट हैं, जो बड़े हैं, जो सीनियर्स हैं, दे शुड ओपन अप फर्स्ट. क्योंकि जब हम बताएंगे अपने छोटों को, तब जाके वो जो है अपनी बात हमसे कह सकेंगे. सेंस ऑफ कम्युनिटी क्लास के अंदर होनी चाहिए. ये जो बच्चा मेरे साथ बैठा हुआ है, ये मेरा भाई है, एंड ही इज माई क्लास फेलो. बीइंग अ क्लास फेलो इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप. मतलब अगर आपका क्लास फेलो, हम भी याद करते हैं, हमारे पास स्कूल के भी बहुत सारे लोग होंगे जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारी कॉलेज के फ्रेंड्स भी हैं, बहुत सारे लोग नहीं, लेकिन एक लार्जर फिटर्निटी होती है, और जब तक आप उस क्लास के अंदर है, वो तो रिश्ता तो बहुत ही मजबूत है. तो बच्चों को सिखाएं कि दैट यू नीड टू शेयर एंड यू शुड हेल्प ईच अदर आउट. देखें, एक और वजह ये भी है कि जो हम सेंस ऑफ कंपटीशन बनाते हैं ना बच्चों के अंदर, they learn how just to hide their work, और सिर्फ काम छुपाते छुपाते वो अपनी जात और अपने गम भी छुपाना सीख लेते हैं. और इसी तरीके से जो ये बात है ना कि हम चाहते हुए भी हमें महसूस हो रहा होता है कि यार ये शी इज इन ट्रबल, बट वी फील लाइक दैट कि यार पूछें तो बस ये समझेगी कि इंटरफेरेंस किया और ये जो एक आर्टिफिशियल सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म है ना हमारा, कि being professional we need to keep a distance, a healthy distance. You need to identify where this distance is healthy and where this distance is actually a void. और खिला के अंदर कोई जानदार सांस नहीं लेता. So this is very important. मिस यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी. यहाँ पे एक मोहम्मद सलमान खान ने पूछा है कि if parents are not cooperative, so how can we make the environment conducive in a class if most of the students have emotional problems? I mean, what should be the effective approach of a teacher to resolve this? अच्छा, देखें, हमारे टीचर्स का के मल्टीपल रोल्स होते हैं, वो रोल्स हम आगे डिस्कस भी करेंगे. और मैं यही तो बताना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि टीचर पेरेंट्स आर नॉट कोऑपरेटिव. इस सोसाइटी में जिसमें हम सांस ले रहे हैं, उसमें हमारा बेसिक यूनिट, यानी कि हमारा घर, जो हमारा सबसे छोटा यूनिट या इदारा है, हमारी एक फैमिली, हमारा घर, ये बिखर रहा है, डिटोरिएट हो रहा है. उसकी बहुत सारी रीजंस हैं. एक रीजन तो ये है कि जनरेशन गैप इतना शदीद आया है. जनरेशन गैप किस लिए आया है? कि जो डिजिटल नेटिव्स हैं, यानी कि जो 2000 के बाद के पैदा होने वाले लोग हैं, उनकी तो दुनिया ही अलग है. हम उनके दिमाग को नहीं पकड़ सकते, ना समझ सकते हैं. उनके कितने टेम्परेरी रिलेशनशिप्स हैं. यानी कि आप ये देखें कि हमारी और उनकी सोच में कितना फर्क आ चुका है. इसी तरीके से जिस तरह की हमारे पास डिसिप्लिन का तस्वुर है, जिस तरह से हमारे पास लोगों को इंटिमिडेट होने का शौक होता है कि हम हर किसी के ऊपर हुक्म चलाएं, तो अगर फादर जो है वो बहुत जिसे कहना चाहिए स्ट्रिक्ट हैं, और मदर जो है वो फिर बच्चों के ऊपर स्ट्रिक्ट हैं, तो होता क्या है कि वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, मतलब छोटे बच्चे भी शेयर नहीं कर पाते, और इवन जब बड़े हो जाते हैं, तो दिस इज अ वेरी कॉमन फिनोमेना इन आवर सोसाइटी दैट father and a son do not have very close relationships. मतलब कम्युनिकेटिव तो रिलेशनशिप होता ही नहीं है, कम होता है. और बच्चियों के साथ भी मसला ये है कि माएँ जो हैं, दे आर बिजी इन देयर चोर्स, और इफ दे आर वर्किंग दे हैव मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. और जो बच्ची मोबाइल फोन के साथ पैदा हुई है, तो उसकी तो दुनिया अलग है ना, तो दे आर अनेबल टू कम्युनिकेट. अब इस सूरत हाल के अंदर इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर, बढ़ गई है जिम्मेदारी टीचर की, to develop that listening ear to them, give them space, show them that you are approachable. वो अपना गम, अपनी बात, अपना परेशानी आपसे शेयर कर सकते हैं, और करते हैं बच्चे. आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंसेस. अनरफल्ड अगर क्लासरूम होगी, ये भी आपको बहुत हेल्प करेगी
جو ہے اگر کلاس کو اگر آپ کو پروپیٹیس بنانا ہے. Unruffled means it must be organized based on rules which are same for all. یعنی کہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کسی کو فیور کر رہے ہیں, کسی کے ساتھ آپ بائسڈ ہیں. رولس ہوں, ایویڈنٹ ہوں, they must be displayed on the board and they must be same for everyone, and the rules must be I would say easy going اینڈ ایسے ہوں جو کہ آپ کو کلاس روم مینجمنٹ میں اور کلاس روم بیہیویئر مینجمنٹ دونوں کے اندر آپ کو ہیلپ کرتے ہوں. دیکھیں, اگر آپ کا یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ اگر اسائنمنٹ کی ڈیڈ لائن مس کرتا ہے تو اس کو بہت اچھی طریقے سے معلوم ہونا چاہیے کہ اب میرا اس کا نتیجہ کیا ہوگا. دیر وڈ بی -2 -5 or whatever, it must be clear, evident to all. تو جب رولس جو ہیں سب کو پتا ہوتے ہیں اور ان کو فرملی امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو کلاس جو ہے ڈسپلنڈ ہوتی ہے. دا نیکسٹ مین سیکشن از دا اکیڈمک ریلیشن شپس. کتنے سارے ہوتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ, اسٹوڈنٹ اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ, اسٹوڈنٹ ایڈمن ریلیشن شپ, اسٹوڈنٹ پیرنٹ ٹیچر ایڈمن ریلیشن شپ, اینڈ ٹیچر ٹیچر ریلیشن شپ. اب اس میں کچھ کمنٹس لے لیں. جی جی بالکل بالکل. ایک کمنٹ ہے, سم ٹائمز ٹیچرز آر سو ڈسٹنٹ دیٹ دا اسٹوڈنٹس دیم سیلف فری لاسٹ. اور نادیہ خان نے پوچھا ہے کہ ہاؤ وی امپروو ریلیشن شپ بٹوین مدر اینڈ چائلڈ آف دس ایرا. مدر اینڈ چائلڈ, ایک ماں اور بچے کا ریلیشن شپ ہم کس طرح. بالکل. دیکھیں, ماں اور بچے کا جو ریلیشن شپ ہے اس کے اندر وہی پرابلم ہے جو کہ آج ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے ریلیشن شپ میں ہے. اگر ٹیچر جو ہے وہ ریلیکسڈ نہیں ہے تو کلاس روم بہتر نہیں ہو سکتا. وہ اسٹوڈنٹ کو ریلیکس نہیں کر سکتا, خوش نہیں کر سکتا, اس کو کامیاب نہیں بنا سکتا. اور اسی طرح اگر ماں بہت ساری پریشانیوں اور بوجھ کے ساتھ ہے تو وہ اپنی فرسٹریشن اکثر بچوں پہ نکالتی ہیں. اس چکر میں آئی وڈ سے کہ ہمیں ماؤں کو ایجوکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. ہمارے اس شہر کے اندر ایک ہاسپٹل ہے, آغا خان ہاسپٹل. ان کا ایک رول ہے اور جو مجھے چیز بڑی پسند ہے کہ جب ان کے پاس کوئی خاتون اپنا نام لکھواتی ہیں جو کنسیو کر چکی ہوتی ہیں اور ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں بیبی, تو ان کی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے. یعنی کہ ان کے 4 سے 5 سیشن ہوتے ہیں جس میں ان کو یہ ٹرین کیا جاتا ہے کہ آپ کو بچے کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. جب یہ اتنے مہینے کا ہو جائے گا تو یہ کریں گے وہ کریں گے. تو کیونکہ ان کو یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ یہ اس ایج پر یہ ڈیمانڈس اور ریکوائرمنٹس آئیں گی تو وہ زیادہ پریپیئرڈ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آئی وڈ سے کہ ہمارے کریکولم کے اندر بھی کوئی چیزیں شامل کی جانی چاہیے اور ہمارے مدرس کو بھی اپنی فیمیل جو چائلڈ ہے بٹ لڑکیوں کو ان چیزوں کو سمجھانا چاہیے کہ تھوڑا سا چائلڈ سائیکالوجی اور ان چیزوں کی اویئرنیس ہونی چاہیے. اور بلکہ میں یہ کہتی ہوں کہ تھوڑا سا اگر موٹیویشن خود ہو تو آج آپ کے ہاتھ میں سیل فون ہے, گوگل ہے, فیس بک ہے, ایمپل مٹیریل از اویلیبل. تھوڑا سا پڑھیں اور ان کے مسائل کو جاننے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو بھی ڈی اسٹریس کرنے کی کوشش کریں. اور اس سے پہلے نادیہ نے کیا سوال کیا تھا؟ ایک یہ تو سوال تھا کہ ماں اور بچے کا, دوسرا نادیہ نے کیا سوال کیا تھا کہ ہاں اگر ٹیچر بہت ڈسٹنٹ. جی, ٹیچر اگر بہت ڈسٹنٹ ہو, ٹیچر کیوں ڈسٹنٹ ہوتا ہے؟ ابھی ہم وہ پریشرز دیکھیں گے کہ ٹیچر کے اوپر اتنے سارے پریشرز آ رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈسٹنٹ ہو جاتا ہے. اچھا, یہ چیزیں جو ہے میں کیسے کنیکٹ کر پائی ہوں, یہ چیزیں میں اس طرح سے کنیکٹ کر پائی کہ ایک ریسرچ میری نظر سے گزری اور وہ دنیا کی سب سے لانگیسٹ ریسرچ ہے. دس از I would say that history's longest research conducted by Harvard University, and it covered almost 175 years. So it's a long time. And this history was based on exploring that what are the reasons of a human being having a long and happier life. یعنی کہ وہ ریزنز کیا ہیں جس سے انسان ایک لمبی زندگی پاتا ہے اور خوشحال زندگی پاتا ہے. تو یہ سکسیسفل کیا ہے, مطلب ان کی سکسیسفل لائف کس چیز میں مضمر ہے. اور ان کو ڈیورنگ 175 ایئرس یعنی کہ تقریباً 100 سال اور 75 سال
مطلب بہت لمبا ٹائم ہے جتنے تک آلموسٹ 25 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا جمع کیا گیا اور یہ دریافت ہوا کہ وہ سکسس جو ہے نہ وہ پیسے میں ہے, نہ وہ شہرت میں ہے, نہ وہ اچھے کپڑے اچھے گاڑیوں میں ہے. The people who have good relationships, sustainable strong relationship with their family, with their neighbors, with their society, in the classroom, at their workplace, with animals, with environment, these are the people who live long life and happier life. وہ یہ لمبی لمبی بات سب عمریں. کو سمجھ میں آ جائے تو کتنی بڑی بات ہے. جی, تو یہ وہ کی ہے جو ہمیں سکسیسفل بناتی ہے اور ہمیں خوش رکھتی ہے. اب ہم اتنے سارے اکیڈمک ریلیشن شپس میں سے ہم سب کے اوپر ایک ساتھ کام کر نہیں سکتے, اور ٹو بی ویری آنےسٹ ایک ٹیچر جو ہے وہ اس کے قبضے میں صرف اسٹوڈنٹ ہی ہے. سو ہاؤ ٹو, ہاں وہ نہ ایڈمن کو کچھ کر سکتا ہے نہ وہ پیرنٹس کو کچھ سمجھا سکتا ہے, تھوڑا بہت سمجھا سکتے ہیں آپ ادروائز. So the success of a teacher and the success of a student lie in the relationship they have. اور اس ریلیشن شپ کو ہم ایسے بہتر بنائیں گے جب ہم ٹیچر کی ایموشنل اسٹیٹس کو بہتر بنائیں. یہ مس اس ٹیچر سے ہے کون؟ ریلیٹڈ ایک کویشچن ہے. جی جی بالکل. I have a question. I am a student in a university. Sometimes I see that the teachers teaching in a university are very distant. How do you think this will affect aspiring and student teachers? اوکے, لک بیٹا, ناٹ آل ٹیچرز آر ڈسٹنٹ. یونیورسٹی ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ کو اپنا, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ زندگی میں ہر شخص کو اپنا استاد, اپنا گرو کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. At times you find that particular teacher in your school. You are lucky enough that you find that particular teacher in your school. Or at times uh, you keep on looking for that particular guru, particular teacher of your life for a long time. اور آپ یونیورسٹی میں جا کر آپ کو وہ ملتا ہے. تو جو ٹیچر آپ سے ڈسٹنٹ ہے آپ اس کو اپروچ نہ کریں. دیکھیں, اسکول کا ٹیچر کو تو ڈسٹنٹ ہونا ہی نہیں چاہیے. دس از انفیئر. دے نیڈ ٹو امپروو دیم سیلف. لیکن یونیورسٹی ٹیچر میں تک جو ہے نا, نہ ٹیچر کو بدلنا آسان ہوتا ہے نہ اس اڈلٹ کے لیے خود کو بدلنا آسان ہوتا ہے. At university level, if you are trying to seek some guidance, career counseling, or any problem that you have at home, and you think that teacher is because if you have only friends with you, like the friends of your own age, and they cannot advise you, or their advice can't be that much, I would say کہ ایسی کوئی شاندار ایڈوائز ہوگی کہ وہ آپ کے بہت زیادہ کام آ سکے. So better to go for an adult who is informed adult who has experience. So teacher is the best choice because parents کے بعد teachers ہی ہیں جو آپ کو صحیح guide کر سکتے ہیں. Go and locate that particular teacher who is willing to listen to you and willing to help you out. اور teacher کو تو this is what I want to say, teachers affect eternity. There is no one who can tell you that where their influence stops. یعنی کہ کبھی کبھی کلاس 1 اور کلاس 2 کا ٹیچر ہمارے ساتھ ہماری ساری عمر چلتا ہے ساتھ. It's not like that you stay in contact with that teacher, but you remember that particular teacher because of some valid reasons. اگر وہ اچھی یاد ہے تو you keep on, getting inspiration from that teacher. میرے اس ٹیچر نے مجھ سے کہا تھا کہ ہمیشہ محنت کرنی ہے, محنت کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا. اور you keep on, or at times you recall that person who slapped you or abused you, who maltreated you. وہ ٹیچر بھی آپ کو کبھی نہیں, تو وہ انفلوئنس تو کبھی کبھار زندگی کی آخری سانس تک جاتا ہے. سو اور آپ دیکھیں کہ اس ٹیچر کے رول کیا ہے. اور دس از ناٹ اباؤٹ اے یونیورسٹی ٹیچر اور اسکول ٹیچر. ایوری ٹیچر ہیز دیز رولس. لائک اے ٹیچر از اے فیسیلیٹیٹر, ہی از اے مینٹور, ہی از اے لرننگ فیسیلیٹیٹر, ہی از اے رول ماڈل on the job, role model for the students. He's a lecturer. At times he needs to have some sort of medical knowledge as well, because بچوں کو ساتھ کبھی پرابلم ہو جاتا ہے تو اس کو اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے. He is the resource developer. وہ ریسورس جو ہے
وہ بھی پروڈیوس کر رہا ہے. He produce study guides, he give you notes, he explain things. He's a planner. He plan curriculum, he implement curriculum, he organizes the course. And a teacher not only assess a student performance, but a curriculum, he works as a curriculum evaluator as well. اچھا اب یہ دیکھیں, یہ ان سارے سوالوں کا جواب ہے. The one who were asking for me to me that why we are distant, why the teacher is irritated, why the teacher is angry. بھائی ایک ٹیچر جو ہے نا, he faced pressure from the family, he has family responsibilities, he has domestic responsibilities, he has at times financial responsibilities as well. A teacher faces the pressure from the student performance, and on the back of that student there is a teacher, there is a parent. Excuse me. Okay. And there is a pressure from co-teachers as well, and indirectly from society, and pressure from admin. And the reason of the pressure that admin creates for you is because of they have business reasons and academic policies and things like that. इसमें से दो चीजें हैं जिनको immediate attention की जरूरत है. Immediate attention, that is the pressure the pressure teacher receives from students, or the pressure a teacher receives from the co-teacher. اگر اسی کو ہم اپنی طاقت بنا لیں, اگر یہ ریلیشن شپ بہتر ہو جائے تو پورا انوائرمنٹ بہتر ہو جاتا ہے. Dear teacher, you cannot pour from an empty cup. Take time for yourself. Relax, reflect, rejuvenate. Relax, reflect, rejuvenate. آپ کو اور یہ کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ It's not necessary کہ آپ جو ہے اسٹریس مینجمنٹ کی جو ہے جتنی بھی طریقے ہیں وہ اپنے آپ پہ لگاتے رہیں, وہ بھی کرنے چاہیے. But the basic, you know, the purpose of this whole discussion is that جب ہمیں مسائل ہیں, تو جب ایک بچے کو مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اپنے ماں سے بات کرتا ہے, اور آپ تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں, you have problems, you talk to your brothers and sisters, you talk to your friends, start talking, express out your emotions, you need to have an ear. اور جب تک آپ جس سے آپ کو پرابلم آ رہا ہے اسی سے بات نہیں کریں گے, تب تک وہ ریلیشن شپ بہتر ہوگا ہی نہیں, کسی صورت نہیں ہوگا. The two basic relationships that need immediate attention to bring better or immediate results are the strong student-teacher relationship and the strong teacher-teacher relationship. And how do we do this? Miss, हम Giving an ear. कुछ questions ले लें. बिल्कुल. Okay, Miss Imran Nawaz का question है, how can a teacher make such atmosphere of relationship as you say with children in the classroom under the unbearable pressure given by administration in school? دیکھیں, اس کا حل یہ ہے کہ you need to be strong and you need to take initiative yourself. اب میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں ڈسکس کرتی ہوں, my own personal experience. For that you need to be a very good observer and a listener. Relationship کیسے بہتر ہوں گے؟ You need to be a very good observer and listener, and you need to be a very good teller, not a speaker. Teller, tell your stories, share your stories, share your experiences. وہ بچوں کے لیے بھی کام آئیں گے. یہ جو ہمارے پاس ایک فیک پروفیشنلزم کا بھوت ہمارے سر پہ سوار ہے نا, that you need to keep a distance. Distance میں physical distance کی بات نہیں کری, that you need to keep. Distance means mental distance. Or you need to be highly professional, that this is the thing need to be done this way and that way and this is the deadline. یہ سب میرے معاشرے کو خراب کر رہی ہیں یہ چیزیں. We need to bring out change. اور یہ change کیسے آئے گا؟ جب میں نے پہلی بار جب میں نے پڑھانا شروع کیا, آج سے 16 سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں,
I was appointed as a class teacher for class 5 और क्लास 3 में मुझे एक क्लास दी गई, एक हफ्ता ज्वाइन करने के 1 हफ्ते के बाद मुझे बोला गया कि आपको क्लास 3 में भी इंग्लिश पढ़ानी है. The moment I stepped into that class, इमरान इस बात को आप गौर से सुनिएगा. The moment I stepped into that class, I saw a child writing on his copy, transcribing from the board, and other children making noise. I asked them to calm down and introduced myself. But the moment I was, I was introducing myself, but in the middle, the child who was writing or transcribing on his copy, he interrupted me and said, "Miss, board rub nahi kijiyega. Miss, मैं लिख रहा हूँ. Board rub nahi kijiyega. बस मैं जल्दी से लिख रहा हूँ." And I looked at that child, and by that time, other students started shouting, "Miss, ये यही करते हैं. Miss, ये late. He's a slow learner. He's a slow learner. ये यही करते हैं, Miss." And I said, "Okay, beta, you have 3 minutes. I'm not rubbing off the board. You just write it down, transcribe it." And I asked rest of the children to take out their books, and we will be doing reading comprehension. लेकिन 3 मिनट के बाद उस बच्चे का काम पूरा नहीं हुआ और बाकी बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, because I was about to erase the board and write down the name of the chapter, title of the chapter. और तो जब मैं ये करने लगी तो उस बच्चे ने मुझे रोका और बाकी बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया. He started crying. He kept on wiping off his tears और रोता जा रहा है, आंसू साफ करता जा रहा है, "मिस, मैं कर तो रहा हूँ, मिस, मैं कर तो रहा हूँ." और बाकी बच्चे उसको बोले जा रहे हैं कि स्लो लर्नर है, मिस, ये इनको छोड़ दें. I asked the child who was sitting next to that child कि बेटा आप इसके लिए कॉपी कर दो, और बाकी मैंने काम शुरू किया. I observed that child for a week. I observed that every day the mother comes to pick the child, not only to pick the child, but to copy down his leftover work. यानी कि रोजाना उस माँ का ये काम था कि छुट्टी में वो दूसरे बच्चों के पीछे भाग रही होती थी कि बेटा कॉपी दे दो, और वो मैं जल्दी जल्दी वो उसकी कॉपी पे कॉपी डाउन कर रही होती थी. लेकिन उसी क्लास में, पहली क्लास में जो चीज मैंने नोट की वो ये थी कि when I started putting up questions in the classroom during my lecture, he was the first one to respond. अच्छा, ना सिर्फ ये कि जवाब दे रहा है बल्कि सही जवाब दे रहा है. That clicked me. That actually, it कुछ अंदर से एक जॉल्ट सा लगा कि अगर ये स्लो लर्नर है तो ये जवाब कैसे दे रहा है और सही जवाब कैसे दे रहा है. बिकॉज फिर मुझे एहसास हुआ कि वो कौन पहली टीचर थी जिसने उस बच्चे को ये टाइटल दिया था स्लो लर्नर का. Because slow learners are the children who are unable to receive the information in the appropriate time. They have problems in conceiving the information. जिस बच्चे को लर्निंग देर से होती है, समझ में देर से आता है, वो बच्चा स्लो लर्नर होता है. ये बच्चा लिख तो आए देर से रहा है लेकिन इसको समझ में सब आ रहा है. There must be some other problem. यहाँ तो मिस फिर टीचर एजुकेशन वाली बात आती है कि टीचर फिर ऐसा एजुकेटेड हो अपने प्रोफेशन में कि साइकोलॉजिकल मतलब बच्चों को समझ ले कि क्या इश्यू है इसके पीछे. ये सिर्फ टीचर एजुकेशन के अलावा नहीं, ये इसके लिए एक और भी खसूसियत है जो टीचर में होनी चाहिए. कंपैशनेट होना चाहिए. एहसास की भी बात है जी, कंपैशनेट होना चाहिए. अगर आप कंपैशनेट नहीं है, उस वक्त मैं मेरा बीएड नहीं हुआ था, मैं सिर्फ ग्रेजुएट थी. और जिसे कहना चाहिए कि 1 हफ्ते के बाद आई आस्क्ड दैट मदर दैट प्लीज आप इनके फादर को लेकर आइए. So the next day the father came and instead of actually listening to me, he started saying कि बहुत ये ऐसा ही है और ये इसको हम मारते भी हैं और घर में माँ इसको रोजाना 2 सफ़े लिखवाती है, but he is slow, करता नहीं है, मेहनत नहीं करता, ये वो. And I just asked him, sir, please listen to me. ये बच्चा slow learner तो नहीं है. Why don't you take him to a doctor? और इसको एक दफा आप दिखा लीजिए. शायद कोई ऐसा मसला है जो कि मेरे बियॉन्ड माय जुरिडिक्शन, जैसे कहना चाहिए कि मैं तो उसको नहीं डायग्नोस कर सकती, लेकिन कुछ ना कुछ है. बेहतर यह है कि एक दफा डॉक्टर को दिखा लीजिए. क्लास 3 का बच्चा है,
اور جب سب بچے کاپی ڈاؤن کر لیتے ہیں تو یہ کیوں نہیں کر پاتا, اور کوئی سبجیکٹ کا اور کسی وقت بھی نہیں کر پاتا. He took him to a physician and it was discovered that he has poor muscle coordination. His gross motor skills, uh, the large muscles were not fully developed. They were so weak enough کہ جو اس کی fine motor skills تھی, جو اس کی کلائی سے tendons جڑے ہوئے تھے اس کی انگلیوں کو, they were not supporting it. تو کیا ہوتا تھا, جب اس کو ٹیچر اور سب لوگ پریشر دیتے تھے تو وہ اپنے ہاتھ پہ بہت زیادہ پریشر لگا کے لکھنے کی کوشش کرتا تھا. That used to damage it, یعنی اور اس کو اس کی تکلیف پیدا ہو رہی تھی. اور کیا ہوا رشیدہ, 3 months فزیوتھراپی, اور 3 مہینے کے بعد جب وہ بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا, the father came to me and he was like کہ مس میں اس چیز سے ہی باہر نہیں آ پا رہا ہوں کہ میں نے اس کو کتنی دفعہ مارا ہے اس چیز کے اوپر کہ یہ جان بوجھ کے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر وہ بچہ رو رہا تھا, اگر اس کے آنسو نے مجھے تکلیف دی, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے ٹرینڈ ہیں. ایک لمحے کے لیے رک کے اس کی طرف دیکھ کر اس سے پوچھ تو لیں, اس کو ریسز میں یا کبھی اس سے اس مسئلے کو جاننے کی کوشش تو کریں, شاید اس مسئلے کا کوئی حل نکل آئے. اینڈ دس ہیپنس ٹو ایوری مطلب ایٹ آل لیولس. 3-4 سال پہلے میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آیا, میرا اسٹوڈنٹ تھا, میں نے اس کو 2 دفعہ پڑھا لسننگ, اینڈ آئی ریئلائز دیٹ اس کو اوپن اپ ہونے میں کتنا مشکل ہوئی ہوگی. but perhaps because of my behavior, because of my openness, he thought of me as an approachable person کہ میں ان سے بات کر سکتا ہوں, شاید یہ میری کوئی ہیلپ کرے. اس بچے کا پرابلم یہ تھا, he said کہ میم میرے فادر ٹیلر ہیں, میں BBA کر رہا ہوں اور اب میں 3rd ایئر میں آ گیا ہوں, اور میرے فادر مجھے کہتے ہیں کہ اب مجھ سے کام نہیں سنبھلتا, تم میرے ساتھ شام کو دکان پہ بیٹھا کرو, تم میرا کام سنبھالو. And he said that and he started crying. میں یہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں نے اس مسئلے کا جو حل پرپوز کیا, because for me his education was very important, for me his emotions were very important, but think of that father who had spent all his life, and though he belonged to a labor class, he realized the importance of education and he made it possible for this child to study at that level. اس شخص کو اس کا کریڈٹ تو ملنا چاہیے. And his relationship with his father was more important than anything else. میں نے جو اس کو مشورہ دیا, اس نے اس کے اوپر عمل کیا. آج وہ بچہ نہ صرف یہ کہ گریجویٹ ہے, بلکہ he is running his own business of boutique. اب پارٹنرشپ میں وہ اپنا بوتیک بہت اچھے طریقے سے چلا رہا ہے. تو یہ کیوں ہو سکا, بیکاز a teacher needs to be compassionate, open up, سنے دوسرے کی بات, اور یہ کام آپ اپنے ساتھ اپنے جو آپ کا ٹیچنگ سرکل ہے, آپ کے کو ٹیچرز ہیں, ان کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. تو یس رشیدہ, کوئی سوال؟ یہاں پہ ایک اور کامنٹ ہے جی. when a teacher handles a child according to his psychology, then the bond between them gets stronger and child will feel easy to communicate or share the problems with teacher. What do you think, ma'am? دیکھیں, یہ تو بالکل بیسک نیڈ ہے. And I believe that the trained teachers, they are trained and educated enough that they have studied child psychology and even the adult psychology as well. But جو ٹیچر ایکسپیرینس نہیں ہے یا ایجوکیٹڈ نہیں ہے, in a sense that they are not professionally qualified, they are academically qualified but they are not professionally qualified, ان کے لیے بھی جب ود ان ایکسپیرئنس اگر وہ کمپیشنیٹ ہیں, دے اسٹارٹ ریڈنگ تھنگس. یہ آپ کی آبزرویشن سے, آپ کے ایکسپیرئنس سے یہ چیز آپ کے اندر یہ سمجھ پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. تو آپ جو ہیں بچوں کو, اور چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں, ان کی سائیکالوجی کو جو ہے سامنے رکھ کر ہی ان کو ڈیل کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ کا ریلیشن شپ اس سے بہتر ہوگا, اور یہ ریلیشن شپ تب بہتر ہوگا جب آپ کا اپنے کو ٹیچر کے ساتھ بھی ریلیشن شپ ہوگا. ٹیچنگ لرننگ از اے کمبائنڈ ایفرٹ, اٹس اے پروسیس. اس میں اگر آپ کو
स्टूडेंट से ताल्लुकात बेहतर करने हैं तो आपको अपने को टीचर से भी ताल्लुकात बेहतर करने पड़ेंगे, और जब आप रिलैक्स्ड होंगे तो आप अपने अपने साथ जो काम करते हैं उनको भी हेल्प आउट कर सकेंगे, और आप स्टूडेंट्स को भी, वो क्लासरूम इतना लाइवली क्लासरूम होगा जिसके अंदर टीचर और स्टूडेंट ऑपोजिट डायरेक्शंस में नहीं खड़े हुए, मतलब एट टाइम्स यू फील लाइक दैट टीचर एंड स्टूडेंट आर लाइंग ऑन द एक्सट्रीम साइड्स ऑफ क्वांटम, यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में दुश्मन एक कोई है एक दूसरे के। एक का काम जो है वो टीचर को तंग करना है, और टीचर का काम उसके मार्क्स काटना है या उसको सजा देना है। तो ये फीलिंग जो है कि ये हमारे बच्चों के अंदर भी नहीं होनी चाहिए कि अगर हम गलती करें तो हम अपने पेरेंट्स को खुद बता सकें कि भाई ये हो गया है, अब गड़बड़ कर दी है, अब आपको संभालना है। तो ये स्टूडेंट टीचर का भी रिलेशनशिप ऐसा ही होना चाहिए कि बस ये हो गया है, अब ये गलती से, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, और आई एम हैविंग दिस प्रॉब्लम। तो टीचर जब खुद रिलैक्स्ड होगा तब वो स्टूडेंट्स को भी एक बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकेगा। सो एक्सेप्टेंस ऑफ मिस्टेक्स, बहुत कम लोगों में ये करेज होती है कि हम अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करें। सो वाकई में ये तभी आता है जब आप अपनी ज़ात में एक प्योरिटी और ऑनेस्टी लाते हैं, मेरे ख्याल से। देखें, हाँ, टीचर की क्रेडिबिलिटी होती है। क्रेडिबिलिटी किस चीज से आती है? क्रेडिबिलिटी आती है कि अगर आप कंसिस्टेंट हैं अपने रूल्स में, अपने प्रिंसिपल्स में कंसिस्टेंट हैं, तो आप रिलायबल हैं और क्रेडिबल हैं। अगर आप इंसाफ पसंद हैं और कंसिस्टेंट हैं कि भाई ये टीचर बायस नहीं है, ये फेवरेटिज्म नहीं करता, ये अपने तरीके से चलते हैं, वो क्रेडिबल टीचर हो जाता है। तो जो बंदा क्रेडिबल हो वो इजी टू अप्रोच होता है, और अपनी गलती को तस्लीम कर लेने वाली बात यह है। देखें, अगर हमें मुझे इस चीज की परेशानी नहीं होती कि भाई मुझे कोई सजा दे लेगा या मेरे साथ कोई बुरा कर लेगा, लिहाजा मैं स्टूडेंट्स के सामने भी ये कह देती हूँ कि भाई ये तो मुझसे, ये मेरे ख्याल से ये स्टेप गलत हो गया, जैसे मैथ्स का टीचर कर रहा है तो भाई ये स्टेप गलत हो गया। हमसे स्टैट्स पढ़ा रहे होते हैं एमफिल के स्टूडेंट्स को, कभी अगर ऐसा हुआ कि हम कोई जो है स्टैट्स का कोई काय स्क्वायर निकाल रहे थे, कुछ कर रहे थे, उसके अंदर कोई स्टेप मिस हो गया या कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गई, एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि मेरा स्टूडेंट जो है वो मुझे मुझे वो डांट तो नहीं सकता। इसी तरह, या टीचर को भी इतना जिसे कहना चाहिए कि उसका विजन इतना होना चाहिए कि उसे अंदाजा हो कि अगर स्टूडेंट कोई टेम्परेरी कोई चीज या कोई चीज कह भी देगा, या अगर उसका परसेप्शन या इमेज आपका खराब भी होगा, वो टेम्परेरी चीज होगी। इन द लॉन्ग रन जब वो खुद मेच्योर होगा तो उसे खुद पता चलेगा कि द बेटर थिंग इज टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक। और स्टूडेंट्स तो अपनी मिस्टेक अब तभी जो है एक्सेप्ट करते हैं जब उनको ये अंदाजा हो कि हमें इसके बदले में फांसी नहीं लगेगी, कोई ना कोई राह हमारी टीचर हमारे लिए निकाल लेगी, कुछ ना कुछ मसला हल हो जाएगा। दे एक्सेप्ट देयर मिस्टेक एंड दे आर आल्सो विलिंग टू लर्न। सो एक प्रोपेटियस एकेडमिक एनवायरनमेंट के लिए यू नीड टू हैव अ हैप्पी टीचर and happy students, better learning environment, less stress, stronger relationships, better student behavior, better test scores. So how do we raise the test scores? We need to support the teacher. क्योंकि जैसे मिस नजीला का कहना है कि आजकल की टीचर इतनी ज़्यादा गुस्से में होती हैं कि अगर आप को कुछ पूछना भी होता है तो चुप हो जाते हैं कि मिस फिर सबके सामने शाउट करेंगी। तो मिस इन टीचर्स के बारे में आपकी क्या राय है? देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो जिस तरह का आपने टीचर की बात की है, ये टीचर इनकॉम्पिटेंट टीचर होते हैं। इनकॉम्पिटेंट टीचर का ताल्लुक जो है उसके प्रोफेशनली क्वालिफाइड होने से नहीं होता कि वो जो है बीएड किया हुआ है और जो है उन्होंने फला किया हुआ है और बहुत सारी क्वालिफिकेशन है उनकी। इनकॉम्पिटेंट इंसान अपनी नियत से होता है, बिकॉज नो बडी इज इनकॉम्पिटेंट, एवरीबडी। देखें, हाथ पैर अकल अल्लाह ने सबको दी है ना, तो इफ यू यूज इट इन अ पॉजिटिव वे तो आपकी स्किल्स डेवलप होंगी, और अगर आप नेगेटिवली यूज करेंगे तो यकीन जाने आप इनकॉम्पिटेंट हो जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। तो जो इनकॉम्पिटेंट शख्स है उसका कोई हल नहीं होता, उसका हल ये होता है कि मैनेजमेंट उसको उसके ऊपर नजर रख के उसको बेहतर बनाए। दिस इज द ओनली वे। मिस बिकॉज आपकी पीपीटी शो नहीं हो रही है। अच्छा, वो मैं
I think میں نے اس کو وہ کر دیا because it's almost done. So Yes. this is it. You will alhamdulillah able to manage it within the time. Yes, miss. تو یہ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں یہ بھی میں ضرور بولنا چاہوں گی راجدہ رشیدہ کہ یہ جو ہے یہ جو ایک تصور ہے کہ ٹیچرز کے لیے گرو کرنا بہت مشکل ہے. میں نے یہ مشکل کاٹی ہے. میں I would say کہ when I started 16 years ago I was just intermediate. میں صرف میری qualification intermediate تھی. And I was married and mother of 2. شادی شدہ تھی اور 2 بچے تھے میرے. I had all sorts of problems, health issues and financial problems and social problems, جو کچھ ہو سکتے ہیں خواتین کو مسائل ہیں. الحمدللہ سب سے نکلی. So I continued my career. While I was studying, I completed my graduation, alhamdulillah, with first division. Then I joined B.Ed and I started teaching in a school. So I was working and I was studying and I was taking care of a family where one person was bedridden, the other was very old, and I had 2 kids and a husband, alhamdulillah. Or usme then I completed my B.Ed from Hamdard University with position. Then I went to Karachi University for my regular studies in MA English. I completed that with alhamdulillah again with position. اور اس درمیان from from a teacher of class 1, by that time when I passed out from my graduation, that is MA English, تو اس ٹائم تک میں I had worked in various positions in various roles. اور I would say کہ میں کلاس 1 سے لے کر میں اس وقت A levels تک اپنی ایجوکیشن مطلب پڑھا چکی تھی A levels تک. اور once I completed my masters, I turned towards university education. I joined universities as visiting faculty جیسے بہت ساری بچیاں آج کل کر رہی ہوتی ہیں. اور after that I cleared my exams. I passed my board, selection board at Urdu University. I got permanent over there. Then I was a permanent faculty at a university. I was made responsible for a lot of things and that were done in my department. Then being married and with some other social responsibilities as well, میں نے اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کیا فار مائی ایم فل اینڈ دا یونیورسٹی آئی واز اسٹڈنگ ایٹ. مطلب NAD از ون آف دا موسٹ ریپیوٹیبل یونیورسٹیز. ریپیوٹیبل ان سینس کہ پھر آپ کو کسی چیز میں بخشش بھی نہیں ہے. اٹس اے اسٹرکٹ انوائرمنٹ اوور دیئر. اسٹرکٹ ان سینس کہ وہ بہت پروڈکٹیو ہیں. وہ آپ کو رگڑا دے کر کام سکھا دیتے ہیں. they don't compromise on poor grades or poor performance. So I had to give my best. اور اس یونیورسٹی سے when I passed out in my MPhil, I secured gold medal. تو یہ سب اگر میں کر سکتی ہوں تو ہر ٹیچر کر سکتی ہے. The 16 years long journey when I started as a primary school teacher of class 1 until MPhil, teaching MPhil at Karachi University at my own place. یہ اور I would say that I worked in various private universities. ہمدرد, ضیاء الدین, سر سید, NAD یونیورسٹی, کراچی یونیورسٹی, اردو یونیورسٹی. یہ سب اگر میں یہ سب میں کر سکتی ہوں. یس. تو یہ چیز ہے کہ اگر میں کر سکتی ہوں تو I just say that آپ سب کر سکتے ہیں. Yes. So yes, I just shared these things just کہ آپ بھی motivate ہوں. It's not, there's nothing difficult if you are prepared, focused, you want to do whatever you have thought that just follow your dreams. Follow your dreams. سب ہو جاتا ہے.
Yes, जी true. रशीदा, अगर कोई क्वेश्चन है तो सही है, अदरवाइज टाइम इज अप. Yes, miss एक question है अमर शफक का. Some students feel fear of teachers, which shattered their confidence, which spoil their qualities. What is the suggestions for a student? Please guide. देखें बेटा, ये चीज जो है ना आपके अपने घर में भी होती है. यू फील लाइक दैट अ पर्टिकुलर सिबलिंग इज मोर फेवर्ड. ये तो अम्मी का लाडला है, ये अम्मी की लाडली है. भाइयों को ये परेशानी होती है कि बहनों को फेवर किया जाता है, और बेटियों को ये शिकवा होता है कि जी अम्माओं को तो बेटे ही पसंद है. तो ये तो हमारे माशरे का हिस्सा है. यू नीड टू लर्न दैट हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन. ये तो हर जगह होगा. जरूरी तो नहीं कल आपकी शादी होगी तो आप फेवरेट बहू होंगी. तो इट्स नॉट लाइक कि जिंदगी में सब कुछ गलत है, तो जो कुछ गलत है उसको डील करना सीखें. बिल्ड इन द कैपेसिटी इन यू. लाइफ इज नॉट फेयर, नीदर द लाइफ इज फेयर नॉट द वर्ल्ड इज फेयर. तो आपको तो उससे डील करना सीखना है. अपने इमोशंस, ओके, वन थिंग दिस, ये जो आपका फीलिंग्स है ना, ये दे फीलिंग्स आर लायर्स. ये जो फीलिंग्स है ना ये बड़ी झूठी होती हैं बिकॉज दे आर शॉर्ट लिव्ड. लेट देम फ्लो. फीलिंग्स के पीछे भागकर अपने आप को जो है ना परेशान ना किया करें. स्टे फोकस ऑन योर थिंग. अगर हाँ टीचर को एक वो ज्यादा पसंद है, कोई बात नहीं, मैं बगैर पसंद के अपना काम कर लूंगा. आई गेट, मेरे नसीब में जो है मुझे मिलेगा. वट एवर मार्क्स, इवन द मार्क्स आर लाइक दैट. कि किसी का करियर कोई टीचर थोड़ी ना बनाती है. वी डोंट कन्फ्रंट विद एनीबडी. ये ना करें. कन्फ्रंटेशन घर में भी अच्छी नहीं है. माँ बाप से लड़ेंगे तो आपका फायदा कुछ नहीं होगा. बड़े भाई से भी लड़ेंगे तो आप नुकसान में रहेंगे. पड़ोसी से लड़ेंगे तो दूसरे दिन सुबह घर के सामने कचरा पड़ा हुआ होगा. सो confrontation is not the solution. Try to avoid confrontation and stay focused on your goal. कोई मसला नहीं है. अगर एक टीचर इनको फेवर करता है, कोई मुझे भी तो करेगा. True. That's it. Miss Farhan Shams का एक क्वेश्चन है. Most of the students are unable to continue their education after getting married. How can one continue their education if someone wants to continue? मैंने किया ना, 25 साल हो गए मेरी शादी को. व्हेन आई स्टार्टेड, आई रिकंटिन्यूड माय एजुकेशन. आई वाज 27 की एज तक मेरी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट थी. टुडे आई एम एट अ पोस्ट ऑफ इंचार्ज इंग्लिश डिपार्टमेंट. मेरी कोई पोजीशन है, मेरी क्वालिफिकेशन है. मैंने कितना लेट शुरू किया. तो अगर एक औरत कर सकती है तो लड़के तो सारे कर सकते हैं. एंड आई वुड से लड़कियां भी कर सकती हैं सब. आई डोंट से दैट के सबके हालात बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बट आई डोंट फील दैट इट्स वेरी कंफर्टेबल फॉर मी कि मैं बहुत अच्छी तरीके से उन चीजों को बयान करूं जो मुझ पे बीत गई हैं. आई जस्ट शेयर पॉजिटिव थिंग्स. बहुत मुश्किल था ये सफर, बट आई वुड से मेरे हस्बैंड का बहुत साथ रहा. मेरी मदर इन लॉ का मेरा बहुत, आई सैल्यूट दैट वुमन कि मैं आज अगर इस जगह पर हूं तो उसमें उन खातून का बहुत बड़ा हाथ है. एक इंटरमीडिएट बच्ची उनके घर ब्याह कर आई थी, एंड शी सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग. ये तो आई थिंक एक मैरिड वुमेन के लिए ये सपोर्ट बहुत ज़रूरी है कि हस्बैंड और स्पेशली मदर इन लॉ, और मतलब उससे भी ज़्यादा मैं समझती हूँ हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल जरूरी है, लेकिन एक चीज याद रखिए कि असल सपोर्ट सिर्फ अल्लाह ताला की होती है. सही. जिंदगी में सब लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, और जो शख्स आपको सपोर्ट कर रहा है हर वक्त वो भी सपोर्ट नहीं करेगा. तो जो हस्बैंड आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं वो भी अपनी मतलब के लिए तभी तक सपोर्ट कर रहे होते हैं. जब उनका काम होता है, उनका ये होता है कि हमारा काम तो कर दो पहले पूरा, फिर सही बाकी बात. अपना अपना जो भी करते रहना. तो इट्स नथिंग इज स्टेगनेंट. नथिंग इज स्टेगनेंट. कि भाई ऐसा तो नहीं है कि जनाब एक आदमी आपको सपोर्ट कर रहा है तो वो अंधा बन के आपको सपोर्ट करेगा. इट्स नॉट लाइक दैट. यू नीड टू कीप अ बैलेंस. और सपोर्ट सिर्फ अल्लाह की होती है, और आप अपने आप को खुद सपोर्ट करते हैं. यू लिटरली गैदर योर सेल्फ एट टाइम्स. बहुत सारा क्या कहते हैं बहुत कुछ होता है जिंदगी में, लेकिन यू कीप ऑन गैदरिंग योर सेल्फ के कहीं बिखर ना जाए. सो दिस स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम इनसाइड एंड विद द बिलीव इन योर लॉर्ड ऑलमाइटी. अगर आपको अपने रब पे भरोसा है, तो जो अल्लाह पे भरोसा करता है, तो यही एक वो जात है जो भरोसा नहीं ना तोड़ती है ना छोड़ती है. सो बिल्कुल जी. कैसे भी हालात हों,
आई वुड से कि, और जिंदगी में आपको कोई एक ऐसा मिल ही जाता है, कभी वो आपकी औलाद होगी, कभी वो, जैसे मैं कहती हूँ कि मेरी मदर इन लॉ थी, और किसी के लिए वो आपकी औलाद हो सकती है, आपके ससुराल वाले सपोर्टिव नहीं है, आपके शौहर सपोर्टिव नहीं है, लेकिन आप बच्चों की शक्ल देखकर कि वो तो आप पे भरोसा करते हैं कि हमारी अम्मी सही काम कर रही हैं, हमारे लिए कर रही हैं। सो कोई एक अल्लाह ताला जरूर दे देता है, एट टाइम्स अ फ्रेंड और अ नेबर हु इज कंप्लीटली, आप, मैं और आप जिस माशरे में रहते हैं, वी ऑल नो कि बहुत सारे तो औरतें ऐसी हैं जो पड़ोस में बच्चे बैठा कर आती हैं, या एट टाइम्स वो कहती हैं कि स्कूल से वापस आएगा तो तुम आधे घंटे के लिए फला आंटी के यहाँ बैठ जाना। सही व्हाट इज दिस? तो ये सपोर्ट अल्लाह ताला इंतजाम करता है। तो आपका आपका काम सिर्फ इरादा है, और इरादे को पूरे करने वाली अल्लाह की जात है। सो दिस इज इट कि वेरी वेल आई, सेड मिस। आपको सबने बहुत सारी दुआएं भी दी हैं कमेंट्स में, और आपके सेशन की बहुत तारीफ की है। सबने कहा है कि बहुत इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल था। और आप बाद में कमेंट्स जब रीड करेंगी तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। आई सो आई थैंक यू विश, वेरी आई मच विश, मिस। थैंक यू सो माशाल्लाह से मच। आपने अपना एक बहुत ही कीमती और प्रीशियस टाइम हमको दिया, और बहुत अच्छी बातें आपसे शेयर की। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन होती है जब आप जैसे लोगों के साथ बात करने का मौका मिलता है। तो इंशाल्लाह मेरे लिए बहुत, मुझे बहुत मजा आया, एंड आई रियली लाइक योर फोरम के, नॉट ओनली दैट, वर्कशॉप्स तो मैंने बहुत कंडक्ट की हैं, बहुत जगहों पर कंडक्ट की हैं, बट अ इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट वेयर यू फील लाइक ओपनिंग अप, टेलिंग योर, शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। देखें, मैं कोई सिचुएशनल थियोरी, कोई जो है जैसे कहना है कॉग्निटिव थियोरी, या कोई जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को नहीं लेकर आई। आई ऑल्सो नो, मेरे ख्याल से जो मेरी ऑडियंस है उसको सब पता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है, और जो है ब्लूम्स टेक्सोनोमी कहाँ लगाते हैं। ये लैक नहीं कर रहा मेरी सोसाइटी में। ये हमारी टीचर्स जो बिल्कुल कोरी भी आती हैं बच्चियां, उनको भी हम आहिस्ता आहिस्ता दे गेट अवेयर, सिखा और विद दो। द हेल्प ऑफ सिखा देते हैं। लेकिन जो चीज की कमी है, वो उस कनेक्शन की कमी है क्लासरूम के अंदर। मैं आई फील लाइक कि मेरे साथ जो भी टीचर्स हैं या जो मेरे लोग हैं, वो क्लासरूम में जिस वक्त जाएं, दे फील ब्रीदिंग कि हाँ, दिस इज माय फ्रेटर्निटी, ये मेरे लोग हैं। और स्टूडेंट भी किसी बोझ के साथ क्लास में ना बैठे। सक्सेस तो फिर जो है, क्या कहते हैं, सक्सेस वो फॉलोज, नहीं है। सक्सेस इज बाउंड टू फॉलो। अगर आपकी नीयत सही है, सक्सेस इज बाउंड टू फॉलो। ट्रू, वेरी गुड। थैंक यू मिस, थैंक यू फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हमारी मुलाकात होती रहेगी, और इस तरह के सेशंस हम ज़रूर ऑर्गेनाइज करेंगे फिर आपके साथ, जहाँ से लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे और हमें भी कुछ सीखने का मौका मिले। थैंक यू बिल्कुल, सो मच मिस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह ओके, हाफिज़। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस ऑन स्किल टुडे। आई होप आप भी बहुत इंस्पायर हुए होंगे और बहुत कुछ सीखा होगा। जैसे मैं जब मिस निमरा से मिली थी तब मैं भी बहुत इंस्पायर हुई थी और बहुत कुछ सीखा था उनसे। इसी तरह आज आपको भी यकीनन फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू आप लोगों सबका जो हमारे स्किल पे इतना टाइम आपने हमारे साथ गुजारा। अल्लाह हाफ़िज़।